Praise the Lord, 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 praise the Lord. Puravat pramani karavana lavana karavasha bara 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 bara. Puravanda lavani bara 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 bara. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tmaro Vidram, Dhanya Tmaro Vidram, Dhanya Tmaro Vidram, Dhanya Tmaro Vidram, Dhanya Tmaro Vidram. Idaravani Karavandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tmaro Vidram, Dhanya Tmaro Vidram, Dhanya Tmaro Vidram, Dhanya Tmaro Vidram. Iravat Ramani Kuravandala Ramani Kharavasya Kala Ravana Taramani Karavandala Ravana Taramandala. So Gaurav Rakranju Parameshwara Tumara Pavitra Naam Dhanyavad, 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 Dhanyavad. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Gura ba 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 shabara bara 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 bara. Udaramani kala ramana daramandala ramana daramandala ramana daramandala ramana. प्रभु तुम्हारा हमारा धन्यवाद 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 जीसुम का हमारा दया करो दया करो दया करो हमारे द्वारा समस्त पाप दोष दूर करो करके तुम अर्चना करो प्रभु जीसुम बहुमूल्य रक्त बंधन का परिशुद्ध पवित्रता सुजोता मुक्त करो इधर हमारी कारबंदल हमारी फूल अवश्य कलर हमारी कारबंदल हमारा होली 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 Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. तुम्हें आदिवंतारंभ शेष को क्षण प्रभु खारवत्र मन करवश्य कलरवा प्रभु जी सुंदर हमारे दया करो दया करो दया करो हालेलुया हालेलुया मन को सिद्ध हवक तुम्हें दया करो जब स्वर्गस्थ पिता सिद्ध से बड़ी सिद्ध हवा पर मन को तुम्हें अनुग्रह करो प्रभु यदरवाणी खारवत्र मन करवश्य करवंदन सिद्धवाणी मंते समस्त विषय परिपूर्ण हवा प्रयोजन अटे कौन सी गोटे विषय मध्य जे प्रणा रही कारण तुम्हें से दिन से जुवालोक धनी जुवालोक तुम्हें कर जदि सिद्ध हवा चाहूछ ताहले तुम जहाँ से सर्वस्व विक्रय कर दरिद्र मान को तुम्हें दान करो एवं मोर अनुगमन करो जे कहिरा मुझे समस्त आज्ञा पालन करुच्छी इधरवत्रमणि कूरवश्य कल रवन खरवंदरवा हालेलुया 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 ओ प्रभु अब्राहम जान को तुम्हें आह्वान करो आओ तुम प्रभु से तुम्हारा आह्वान बाध्य आओ से यज्ञ आचरण करते तथापि और 100 वर्ष बयस में तुम्हें तांगलंब धर्माचरण कर तुम्हें सिद्ध हो इधरवाणी कारावत्रमण करवश्य खल रवन तरवा प्रभु तुम्हें आम को दया करो आम मध्य अपना अपना को परीक्षा करी तुम दुष्ट जो परीक्षा सिद्ध देखा जीवु ए निमंते शुद्ध यत्न करने तुम्हें दया करो इधरवक्रमणि कारवश्य कल रवन खारवंदरमा तुम वाक्य अन्यथा हो ना प्रभु ता सती प्रतिशत सफल हुए आ नितांत केते आओ प्रभु सेपरी करती और जपरी प्रभु से सिद्धता संबंध तुम निजे साक्ष्य प्रदान कल आयुंक विषय तापरी सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी पृथ्वी में कहीं नहीं इधरवाणी खारवश्य कल रवन दरवंदल रवनि कूदवंदल धन्य 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य जीसुंग नाम दया करो हालेलुया 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 पूरा बाबा बाबा शबर काला रवन करवा आत्मांग सहिता लाभ करने सर्वदा যত্নবান হওয়া পাই তুমি দয়া করো প্রভু কারণ তদ্দ্বারা ହିଁ ଆମେ ଆମଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଭାବ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଆମଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚିବ ଶତ୍ରୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ ବିଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରମାଣି କୁରବନ୍ଦଳ ରବ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଦିନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆମଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦିଅ ତୁମ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରୁ ବିଧାନ ଖଣ୍ଡରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କର ହାଲେଲୁୟା 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 महात्मांगर कार्य बहुल भाव साधित तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कर
हालेलुया धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम तुम हो प्रभु हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया पूरा खालबा निखालबम दरबत्रवा निखालबरबत्रवा हालेलुया तुम एकमात्र प्रभु तुम स्वयं हो हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम जे हो प्रभु से हो तुम्हारा परिवर्तन नहीं हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज प्रार्थना करबा तो नाम धन्यवाद दोची प्रभु हालेलुया ओ बाबा निखालबम दरबा उसाना हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम ग्रह मध्य पानी जाओ मोर आदमन को संगरे तुम सेवा करे तुम सुजोग देई जो प्रभु तुम नाम रे बड़ी बड़ी धन्यवाद 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 हालेलुया ओ बाबा निखालबम दरबा क्रम निखालबम दरबा मध्य प्रभु तुम दास ने विरोध राम करे तुम व्यवहार करी के आनिलो सेति भाई मध्य प्रभु तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद तोडार आश्चर्य कथा ओ प्रभु तांकर सेई प्रभु जीवन कोन हितला ना नहीं कि आमे गोटे थर मध्य जानि पारलु नाही जे तांकर एते कष्ट होचे से मीटिंग देखा देखला परे सेति भाई मध्य प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 कोनोसी प्रकारे आमे कुछ जानि पारलु नाही आ केमति में तांको शक्ति देला सहाय्य करो प्रभु तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद हालेलुया ओ बाबा बानी खाला बारा बंदबा सेई समय मध्य मध्य ओ प्रभु तुम जो जो मार्ग थारे जो स्थान तुम इच्छा कलो प्रभु सेई स्थान रे आ तुम सेवा कार्य करेलो ओ प्रभु सेई सेवा कार्य जोड़े देखला परे आमे मध्य बहुत आनंदित उत्साहित हे प्रभु हालेलुया ग्लोरी बताई माइटी लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सहरांचल अपेक्षा ग्रामांचल लोकମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ जो प्रभु सरलता जो उत्साह जो आनंद ओ प्रभु ताहा ई सहर रे देखला को मिले नाही प्रभु हालेलुया ओ बाबा बाबा निखाल करतबा ए समय प्रभु तुम दास दीर्घ दिन धरि रहले मध्य प्रभु अनेक आसंख्य और जानती मात्र स्थिर होई रहि पारंती नाही प्रभु मात्र सेई स्थान रे सब मंडल गुडी पर्यंत तुम स्थिर और रखियो प्रभु तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद 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 ओ प्रभु आ जो गोटे स्थान प्रभु सेई स्थान मध्य तुम दृष्टि तुम रखियो प्रभु आ निश्चय प्रभु गोटे समय तुम कार्य करिवो तुम एते कार्य करिवो पिता केई ता अन्यथा करि पारिबे नाही प्रभु हालेलुया ओ बाबा बानी खालबम दरबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ओ प्रभु आ ए जासन को मध्य तुम उठायो छ प्रभु तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद दे हालेलुया ओ प्रभु तुम दासन को आ से संपूर्ण आ से अनुग्रह करे प्रभु हालेलुया ग्लोरी बताई माइटी लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुम दास से प्रकार भाबरे कार्य करंती आ जेते बेले से जहा किछि जानंती ताको ओ प्रभु से उत्तम भंडार भरिया भाबरे समस्त निकट रे प्रकाश करंती जेपरि समस्त मध्य से प्रकार हे परिबे हालेलुया 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 ओ बाबा बाबा निखालबम दरबा सेइतरे से खुशी हो संतुष्ट हो जे हालेलुया ओ बाबा बाबा निखालबम दरबा मात्र ये मने अनेक दिन धरि सुनले मध्य आ से सब ग्रहण करि पारंती नाही आ तंक मन दुखित हुए हालेलुया 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 मात्र प्रभु निश्चित भाबरे तुम सहाय्य करिछ हालेलुया दासन को प्रभु अति शीघ्र तुम ए जे अल्प बयस उठाइछ प्रभु तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु तुम तांको संगरे रुह हालेलुया ओ बाबा बानी खालबम दरबा प्रभु हालेलुया कोनोसी शत्रु शैतान कोनोसी प्रकार अभाव अनाटन कोनोसी प्रकार विषय प्रभु तांको जेपरि तुम प्रेम रे विच्छिन्न करिबो नाही प्रभु सेतबे तुम अनुग्रह कर हालेलुया मैं तांको अभिषेक देछ प्रभु से अभिषेक तांको कार्य करिबो हालेलुया ओ बाबा बानी खालबम दरबा प्रभु निश्चय प्रभु गोटे पीढ़ी का गोटे पीढ़ी उठिबार पिताटा प्रयोजन अछि प्रभु हालेलुया 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 ओ बाबा बाबा निखालबम दरबा प्रभु प्रभु निश्चय मंडली मध्य तुम उद्दीपना देइछ प्रभु तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद दिए प्रभु हमन को मध्य तुम दया करिछ तुम अनुग्रह प्रदान करिछ हालेलुया पूरा खालबम दरबा निरा खालबम दरबा मित्र मनि खालबम दरबा प्रभु ए स्थान रे मध्य सेवा उपासना करिया को गोटे दिन मध्य तुम द्वारा बंद करिना प्रभु तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद दिए अनेक दुर्बलता असुस्थता जहाँ सब थिला तुम दूर करिछ प्रभु तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद दिए सब विषय विशेष मान को मध्य प्रभु तुम निरापद रखिछ प्रभु एते मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दिए हालेलुया हालेलुया ग्लोरी बी दाइन हालेलुया हालेलुया राजा तुम शीघ्र आसोछ प्रभु गोटे एप्री समय आसोछि हालेलुया 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 जो प्रभु तुम दया करिवो अनुग्रह करिवो निश्चय ओ प्रभु अनेक राज्य रे तुम चली जिवो प्रभु ओ प्रभु अनेक स्थान रे युद्ध भयंकर भूमिकंप विभिन्न प्रकार जनरोग मध्य सुना जाउछि मात्र प्रभु से सब आगामी विश्व रे छाड़ मात्र प्रभु तुम आगमन समय आ से दृश्य एते चमत्कार हबो प्रभु ता समस्त देखिबे हालेलुया के गाहु कहबार आवश्यक पड़िबो नाही प्रभु ए प्रकार सुंदर दिन तुम आमन को पय प्रस्तुत रखेछ एपरि सुंदर स्थान तुम आमन को पय प्रस्तुत करियछ एपरि अनंत जीवन देबा पय तुम आमन को प्रतिज्ञा करियछ प्रभु जेपरि हम योग्य आचरण करि पारु हालेलुया 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 प्रभु एते दिन जीवन कोन करिछ तार प्रभु ए सब हिसाब नाही मात्र वर्तमान कोन करिछ आगामी समय केमिति रहबो प्रभु आ जहा तुम जानो हालेलुया ओ बाबा बानी खालबार प्रभु कारण भयंकर क्लेश समय भयंकर प्रभु दुर्दिन समय अनेक मनुष्य लोक माने सीधा भ्रांत रे पड़ी जिवे प्रभु मात्र आमे माने किए प्रभु केवल तुमरो अपेक्षा अछि प्रभु तुमरी भरोसा अछि
तुमर प्रभु ज्ञात सारे होची प्रभु ज्ञात सारे नुहे हालेलुया 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 ओ बाबा 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 निखाल बंदरबा पूरा खाल बंदरी विचरा मनि खाल बरबा प्रभु हालेलुया 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 तेणु कौनसी परिस्थिति रे ओ प्रभु व्यस्त हबा को प्रभु विब्रत हबा को दियो नाही मात्र हमर कर्तव्य समुद्र हम सचेतन करा हमने निज कर्तव्य करियो प्रभु से में सहाय्य करो अनुग्रह करो हालेलुया ओ प्रभु आ तुमर इच्छा क्रमे ओ प्रभु तुम्हें कार्य करता पे प्रभु तुम नाम धन्यवाद जे परि जो प्रकार हर में इच्छा करो प्रभु तुम दासन से प्रकार हम व्यवहार करो हालेलुया ओ बाबा बाबा निखाल बरबा प्रभु थाके प्रभु तुदर तुदर मूल्य परि ओ प्रभु प्रत्येक मध्य किछि किछि बात में लगाई अछि प्रभु जे विश्वास रहया पे तुम्हें सहाय्य करो हालेलुया ओ बाबा बाबा निखाल बंदरबा प्रभु निखाल बरबा प्रभु हालेलुया 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 ओ प्रभु तुमर कार्य करिवार प्रणाली भिन्न सब समय में गोटे प्रकार कार्य करनो था प्रभु तुम इच्छा मते जल प्रणाली में पढ़े नहीं था प्रभु तुम लोक मान को हालेलुया हालेलुया विशेष भाव में प्रभु आ दास में आत्मा अनुग्रह कर तम शरीर आत्मा प्राण को संपूर्ण शिक्षा कर सबल प्रथम प्रदान कर हालेलुया और तुम कार्य में लगाई रखो प्रभु हालेलुया ओ बहुत मध्य संपूर्ण शिक्षा बड़ शक्ति दियो प्रभु तथा जंगल के कष्ट होते मध्य प्रभु से सब दिन कौन दिन उपासना न रही से बहु नथिले से मध्य तुम नाम रो कोटि कोटि धन्यवाद 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 हालेलुया 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 ओ बाबा बानी खादवा प्रभु सब परिस्थिति में प्रत्येक में सहाय्य करछुआ ପାଇଁ तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु ये सब केवल कर्तव्य में करछु प्रभु मात्र प्रभु आ तुम्हें ही सब विषय देखो छ हालेलुया 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 ओ बाबा नी खादवा नरवा प्रभु ओ प्रभु से पुरस्कार दिन दिन अपेक्षा रे हम अछु प्रभु हालेलुया हालेलुया से जगत रो सब विषय को ज्ञान करी ओ प्रभु तुमर पछे चलिया ପାଇଁ तुमर कार्य करिया ପାଇଁ तुम हमन को लगाई रख प्रभु हमको शरीर में आत्मा प्राण ऊपर पे संपूर्ण कर्तव्य कर दियो प्रभु हालेलुया पूरा खाल बंगार बात्रा मानी खाल बात्रा ओ प्रभु आज रो प्रात का उपासना मध्य मनि पर समर्पण करछु प्रभु जे पे प्रशंसा में तुमको आरोपी दो प्रभु से में तुम हमको सहाय्य करो तुम निवास में तैयारी करो प्रभु से में तुम हमको सहाय्य करो अनुग्रह करो समस्त प्रकार विषय पाप दोष संबंध दूर करो हम प्रत्येक को तुम रक्षा करो उद्धार करो प्रभु तुम्हें धरि रखो प्रभु हालेलुया हालेलुया सब गौरव तुमरो समस्त कार्य तुम आत्मा को जब में परिचालित करो देखि बने वेदन के विश्व का नाम ले विश्वास मान आउ समस्त संभव हो प्रभु को विशेष धन्यवाद दे आज सुंदर सौभाग्यता प्रभु देते आज अनेक ये सौभाग्यता पाए आज अनेक प्रभुर परिचय पाए ना किंतु प्रभु आमको से प्रभु किंतु आमको से प्रभु आमको से परिचय प्रभु देते उपासना आज अनेक उपासना करती किंतु आत्मा सत्य उपासना करते जो उपासना हम पिता चाहते जो उपासना पिता चाहती किंतु आज अनेक उपासना करती पिता चाहवा परी उपासना लोक करते किंतु आमको प्रभु एक उपासना प्रभु देते जहाँ आत्मा और सत्यर उपासना जहाँ पिता चाहते से प्रभु को विशेष धन्यवाद है प्रभु आज आमको एकत्र कर सभा कार्य के आद्यमंडली आउ एक प्रकार सभा कार्य होता से जहाँ प्रीतिक अनुसार प्रीतिक सभा कार्य अनुसार एक प्रकार होती आद्यमंडली से प्रेरित मान शिक्षा रटी भांगारे सहभागितार प्रार्थना से एकाग्र भाव से निविष्ट चित्त होते आ प्रतिदिन से रटी भांगुले से प्रेरित मान हस्त द्वारा नाना आश्चर्य कर्म साधित होता आ प्रतिदिन मंडली सहित संयुक्त होते प्रभु ये आद्य मंडली आउ विश्व प्रभु देते आउ जमी प्रतिदिन मंडली सभा कार्य पूजा
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ କହିବି। ତାର ପ୍ରୀତ ଏକର ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ଉପର କଠୋରରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଜନ୍ 20:22 ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ଆମଙ୍କର ଯେପରି ରୋମିଓ 8 ଲେଖା ଅଛି, ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହିତ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେତେ ଆମଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ କ'ଣ କରିବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କହିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ এই ନୁହଁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଜେରୁସାଲେମର ଉପର କଠୋରୀକୁ ଯୀଶୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ, এই କଥାକୁ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଜୁଏଲ ଭାବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଥିଲେ, ଆମେ ଶେଷ କାଳରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆମେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ପୁଷ୍ଟି କରିବା। ଯୁବାମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବେ, ତୁମଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଭାବାନୀ କହିବେ, ଆଉ ବୃଦ୍ଧମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ଯେପରି এই ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଉ ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିନରେ ତାହା ପୂରଣ ହେଲା, ସଫଳ ହେଲା। ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ, ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଜି ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ କେମିତି ହେବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମମାନେ କହୁଛ? ଲୋକେ କ'ଣ କହନ୍ତି? କିଏ କହିଲେ ଭାବାଦୀ, କିଏ କହିଲେ ଜେରିମିୟ, କିଏ କହିଲେ ଏଲିୟ, ଏମିତି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମମାନେ କହୁଛ? ସେଥିରେ ପିତର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ এই କଥାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ, ତୁମେ କହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିବ ନାହିଁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ এই କଥାକୁ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କର। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି? ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ? ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି? ଆମକୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି? ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ପିତର କ'ଣ କଲେ? ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମମାନେ କହୁଛ? ପିତର କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଆଉ ତୁମେ এই କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି এই କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇପାରେ ଏକ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ କରାଯିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଭୟ ଆସିଯିବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ହିଁ ତୁମେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବ। କିନ୍ତୁ এই କଥା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମନା କଲେ, ବାଇବେଲରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିତର ଆଉ
कही ना जीशु ख्रीष्ट बोली कहती किंतु केतेबेले कहले भीतर जीशु ख्रीष्ट बोली दृढ़तार सहित पेंटिकस्ट दिन जीशु ख्रीष्ट कहते भीतर जेबरी कौन तार प्रीत तार 2:37-38 रे आओ भीतर होछ हे तार जीशु जे ख्रीष्ट अटंती बोली कहि जे जीशु मना करथिले से आओ से विषय को भीतर पवित्र आत्मा रे पूर्ण होला पर पुनर्बार रिपीट होउछथि जीशु ख्रीष्ट अटंती कौन हे जेरूसालेम निवासी लोक माने जो जीशु को आपण माने क्रूस रे विद्ध करिसथि ईश्वर तांकु प्रभु और ख्रीष्ट उभय पदरे तांकु नियुक्ति करिसथि आओ एक कथा सुनोगे एक कथा सुनते समाज को हृदय पूरा विधिन्न हो गला तबे जीशु तो से समान को पछाले भाई माने आमाने कोन करिबा भीतर कहले आपण माने मन परिवर्तन करंतु और अपना अपना पाप क्षमा निमंते प्रत्येक लोक जीशु ख्रीष्ट के नाम रे बाप्तिस्म दियंतु ताले आपण माने पवित्र आत्मा को दान करते आओ सेही दिन 3000 लोक माने मन परिवर्तन करले मन सहित समाने संयुक्त आमार को कोन साकर पागोछि जीशु ख्रीष्ट भीतर पवित्र आत्मा रे पूर्ण पूर्ण होला पे जे दृढ़तार सहित कहले आओ तांको ईश्वर प्रभु और ख्रीष्ट उभय पदे नियुक्ति यदि पवित्र आत्मा रे आमारे पूर्ण छु ताहले आमार को ए प्रकार दृढ़तार सहित साक्ष्य देबा को जीशु ख्रीष्ट कारण जीशु ख्रीष्ट काली आज चिरकाल समान होते जे जीशु पर विश्वास करिबो से परित्राण पाइबो जे अविश्वास करिबो से दंडाज्ञा पाइबो कारण मुखरे स्वीकार होते विश्वास द्वारा माने परित्राण पाइबो बाइबल लिखा अछि आम्बर धार्मिक विश्वास द्वारा बंचित और से पश्चात होते आम्बर आत्मा का संतुष्ट अर्थात आमार को संपूर्ण आमार कबूल करते आमार को विश्वास करिबा जीशु कथा सिद्ध भाई जीशु ख्रीष्ट कहते या आमार विश्वास करिबा अछि ए समुद्र आमार को साक्ष्य देबा सिद्ध भाई आ आमार पवित्र आत्मा जे आमार पूर्ण होछु ताले आमार को आउ कोन विषय आमार को साक्ष्य देबा अछि से जे राजामान को राजा ब्रह्मांड को प्रभु से राजामान को राजा ब्रह्मांड को प्रभु करती एई संबंध रे आमार को साक्ष्य देबा अछि जे लेखा अछि कोन प्रथम तिमोथी तार 5 अध्याय तार 15 पद लेखा अछि से परम धन्य एकमात्र सम्राट जे अमर अदम्य जे राजामान को राजा ब्रह्मांड को प्रभु जे अमर अदम्य जे जति निवासी अटक जान को कौन से मत देखि नाय बा देखि पारे नाय आओ जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमार को ए समुद्र आमार को साक्ष्य देबा से केवल राजामान को राजा पृथ्वी अनेक राजा थाई पारंती किंतु आमार को राजा केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती जे प्रकाशित तार 19 तार 16 पद प्रथम लेखा अछि कोन आओ तांकर वस्त्र रे तांकर जन्म देश रे एही नाम लिखित अछि राजामान को राजा ब्रह्मांड सिद्धि भाई से जे राजा अटंती केवल जने मात्र राजा अटंती आमार को प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती से आ ए संबंध रे आमार को साक्ष्य देबा अछि यदि आमार के यदि आपने पवित्र आत्मा रे यदि आमारे पूर्ण छु ए संबंध रे आमार को साक्ष्य देबा अछि आ कोन आमार को यदि पवित्र आत्मा रे आमार यदि प्राप्त हिछु ताले आमार को तो विषय आमार को साक्ष्य देबा अछि जीशु ख्रीष्ट जे शीघ्र आसुछन बोली के आमार को साक्ष्य देबा अछि द्वितीय रहला प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे शीघ्र आसुछन ए संबंध रे आमार को साक्ष्य देबा अछि प्रकाशित तार 19 तार 11 पद लेखा अछि जॉन पटर था कहउछि कोन तब तरे मु शब्द को उन्मुक्त देखि गोटे श्वेतवर्ण अश्व तार आरोही को नाम सत्य आओ सत्य और विश्वस्त से न्याय रूप विचार और युद्ध करंती से न्याय रूप विचार और युद्ध करे स्वर्ग को उन्मुक्त देखिली तांकर मस्तक रे अनेक मुकुट आ तांकर गोटे नाम लिखित तांकर मस्तक अनेक मुकुट तांकर चक्षु अग्निशिखा सदृश आ तांकर गोटे नाम लिखित अछि आ तांको बिना अन्य कोई जाने नाही से रक्त निमज्जित वस्त्र परिहित तांकर नाम ईश्वर वाक्य এই সম্বন্ধে আমাকে সাক্ষ্য দেবার আছে আর লেখা আছে সদস্ত সৈন্য বাহিনী ও শুভ্র ও পরিষ্কৃত শতবর্ণ অশ্বমার্গ সংগ্রসমান আহরণ কলে প্রভু যীশু খ্রিস্ট যেতে আসিবে আও সে মেঘমাଳରେ সে ধরা ধরা ডুবারে আসিবে প্রভু যীশু খ্রিস্ট আও শতবর্ণ অশ্বমার্গ উপরে আসিবে সে সদস্ত বাহিনী মানক সহিত প্রভু যীশু খ্রিস্ট আসিবে
ସେଇଦିନ ଆଉ ସେ ଜାତୀୟ ସମରକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଲଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭକାର ପାତ୍ର କରି ଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ସେଇଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ କରିବେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଅଛି ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି ଏହି ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣା ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିବାକୁ ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଆମକୁ ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଅଛି ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟ ସେ ନ କହିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବ ଯୀଶୁ ମୃତ ହେଲେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ଆଦ୍ୟମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଆଉ ମହାଶକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରେରିତ ତାର 4:33 ଲେଖା ଅଛି ଆଦ୍ୟମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ମହାଶକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ମୃତ ହେଲେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ ଆଜି କେତେକ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ବିଦ୍ଧ କଲେ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି କେତେକ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେହିପରି ଭାବେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଅଛି ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ମରିନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଲା ନାହିଁ ସେ ପାତାଳରେ ସେ ରହିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ପିତର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ତାକୁ ଧରି ରଖିଲା ନାହିଁ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏହି ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଦେବାକୁ ଅଛି ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ହେବ ଦୃଢ଼ତା ଦେବ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟ କାରଣ ସେଇଦିନ ଆଉ ପିତରଙ୍କ କଥାରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଷୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆମକୁ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି ପ୍ରେରିତ ତାର 10:42 ଲେଖା ଅଛି ଆଉ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପିତର ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବା ମଧ୍ୟରେ ପିତର ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପିତର ତାର ପ୍ରେରିତ ତାର 10:42 ଈଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଅନୁମତି ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେତେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଅଛି ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଅଛି ସେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି କାରଣ କାହିଁକି ତାର ଜହନ ତାର 5 ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କାରଣ ଦୁଃଖ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନରେ ଆମକୁ ଆଉ ଠିଆ ହେବାକୁ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ନିକାଶ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ହେବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ এই প্রকার যোগ্য প্রস্তুত হয়ে আমাকে রহবাকে আছে যিশু যে মৃত্যু ও জীবিত মানুষের বিচার করতে আপনি এই সম্বন্ধে আমাকে সাক্ষ্য দেওয়াকে আছে আর যদি পবিত্র আত্মা যদি আমাকে প্রাপ্ত হচ্ছে ভাই প্রভু উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ যে আমার উপরে যদি পবিত্র আত্মারে পূর্ণ হয়েছু তাহলে আমাদের মৃত্যু ও জীবিত মানুষের বিচার করতা কেবল প্রভু যীশুখ্রীষ্ট অটন্তি তাহাকে নির্ভর করি আমাকে যেপরি নিষ্কলঙ্ক নির্দায় ও অনিন্দনীয় সূচি পবিত্র হয়ে আমাদের যেতে রহিপারিবা ଅଲପଣ କଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଛି
ନିରୂପିତର ପଥ ଶେଷ ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ, ଯେତେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଯେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି? କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି? ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି। ଜହନ୍ ତାର 18:37 ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଯୀଶୁ। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଜହନ୍ 18:37 କହିଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ଜନ୍ମି ଅଛି। କେବଳ ସତ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସତ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବାର ଅଛି? ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। ତାର ପ୍ରେରିତ ତାର 14:3 ପାଉଲ ଅନୁଗ୍ରହ ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଯେପରି ବାକ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ এই বিষয় নিয়ে পাওলো অনুগ্রহ বাক্য সপক্ষে আমাকে কোন দেবার কথা আমাকে সাক্ষ্য দেবার উচিত। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ এই সম্বন্ধে ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ। ସେହି ପରିତ୍ରାଣକୁ ମା ଓ ଭଲ କମ୍ପୋସ ଆମକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ଅଛି। ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଅନ୍ତରରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ରଖିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଦେଲେ। ଆଉ এই বিষୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି? ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କ'ଣ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି? ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି। କାରଣ ତାର ପ୍ରେରିତ ତାର 13:31 ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲିକୁ ଗଲେ, ଗାଲିଲିକୁ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ପ୍ରେରିତ ତାର 13 ଲେଖା ଅଛି, 13:31। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ସେ ଗାଲିଲିକୁ ଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ସେଇଦିନ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ତାମାନେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଅଛି। ଆଦ୍ୟମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଦ୍ୟମଣ୍ଡଳୀରେ ଆତ୍ମା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ମେଘ ଆସିଲା ଆଉ ଉପରକୁ ନେଇକି ଗଲା। ଆଉ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ବିଷୟ ନେଇକି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦର୍ଶନର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ତାର ସହିତ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଦିନ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କ'ଣ ଶେଷ ବାକ୍ୟ? ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି? ପ୍ରକାଶନର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରକାଶନ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ପ୍ରେରିତ ତାର 22:14 ଲେଖା ଅଛି। ଯେଉଁ ବାଣୀ ପୂର୍ବ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିଲ। ଆଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷ ଭାବାଦୀମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଞ୍ଛା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ତୁମର କ'ଣ ତୁମେ ଶୁଣିଲ, ତୁମେ ଦେଖିଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସେ ପ୍ରକାର ମନୋନୀତ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାତୃପୁରୁଷରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଦତ୍ତ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରକାଶନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସତ୍ୟର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। এই সম্বন্ধ বিষয়ে আমার পড়বার ইচ্ছা আমাকে সাক্ষ্য দেবার ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ
ହେବ ଯେପରି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେପରି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଅଭିଷେକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ବଢ଼ିବ ଯାହା ଏଭରି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ ଅଧାର୍ମିକତାକୁ ଘୃଣା କରିଛ ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ସଂଗ୍ରହ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦର ପତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୋ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସତ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉ ନାନା ଆଶ୍ରୟ କର୍ମର ସହିତ ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯେପରି ଅନେକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଯୀଶୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆଉ କୁଶଳ ଭାବରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଯେପରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ଗାନ କରିବି हो तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु आराधना आराधना धन 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 से आराधना 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु आपके मटरने वाली तेरी आराधना उद्धार करने वाले तेरी आराधना आपके मटरने वाले तेरी आराधना उद्धार करने वाले तेरी आराधना 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 धन 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 से आराधना 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु Praise the Lord. प्रभु के नाम को धन्यवाद दिए आज इस समय पाई व्यासन भाई से जे कि एवेंजलिस्ट भाव अभिषेक दायित्व दिखाई गजपति जिलार से कुचिगुड़ारू गोटे बहुत बड़ आश्चर्य कर्म द्वारा प्रभु से ग्राम में विराट परिवर्तन आनिले 40 वर्ष पूर्वे और से समस्त ग्रामवासी प्रभु निकट को फेरिले आई दर्शन भाई बापा सामसन कुमार पाल से पास्टर भाव में मंडल दायित्व अच्छा पुओ आई दर्शन एवेंजलिस्ट भाव में अभिषेक कर दायित्व दिखाई से कहते पर्यंत भल विषय गोटे निश्चय प्रभु आम को साक्षी होगा प्रभु कथा कहवार निकट केतक विशेष कथा से बाइबल भितर बाहर करके कहते उत्तम एपरी अनेक वर्ष पूर्वे कहीं ना कहीं जड़े मत पवित्र आत्मा संबंध में कथा कहे आम भीतर को चलीगला मु पूरा बदली मु जड़े बदलवार अनेक अनेक लोक मैंने बदलीगले से कार्य जारी रही लोक मान को बदलवार कार्य जारी रही
मोर बदलिबा मो परिवर्तन हेतु केवल से खुशी ना ठीक अच्छे किंतु मो अनुभव कर मो उपर बहुत बड़ दायित्व रही जपरी जो मैंने बदली ना परिवर्तित होती समस्ते परिवर्तित है मो पर जहाँ पाउलों चिंताधारा था से अनुसार आम कार्य करने से कहते तुमने मो परी हो यहाँ कहवाटा सहज ना जड़े जदि कहीदे पारे मैंने मो परी हो जाओ कहवाई तो किसी प्रतिबंधक ना किए मना कर किंतु से किसी सत्यता थिबा आवश्यक तार किसी मूल्य थिबा दरकार जड़े जदि कहे मो परी हो ता जीवन सेमती भाव बदली थिबा दरकार तेज जाई कथा लोक ग्रहण करे जी निजे बदली ना से केमती क्या बदले जिते कथा कहले तार किसी प्रभाव रही लोग तो कहे से तो निजे एमती से कौन से कथार किसी मूल्य तेणु ये चिंताधारा प्रत्येक भर को आसवा आवश्यक मो ठार यथेष्ट भाव रही उछुड़ी मो भर मु बदली यथेष्ट ना मत अनेक को बदलवा ही प्रभु चाहते आउ जहाँ से दानियल 12 3 पद लिखा जो मैंने अनेकों धर्मर प्रति फेरी आनते आते कार्य प्रभु मत करने साहाଯ୍य करपर्यंत आजपरी भाव में कार्य करुच्ची अनेक ताहा देखती जानती भरोसी प्रशंसा करती तेरे मुझे जो गोटे स्वर्गीय दर्शन में प्रभुंर स्वर्ग मची आउ सबकि विषय मुझे भूली जाइए प्रभु जीशुंर सम्मुखें ठिया है आउ स्वर्ग से तृतीय स्वर्ग जो प्रभु जीशु था से प्रथम कि द्वितीय रहते तथापि से स्वर्ग मर्त्य पाताल व्यापी से रही जपरी स्वर्ग सिंहासन पाद गोटे बासस्थान अच्छे पितांर अनेक बासस्थान अच्छे देखा विशेष मो जो अच्छे मोर सबक से तृतीय स्वर्ग जो प्रभु मत पहुँचापी गले केते थर मुझे प्रभु प्रति गोटे धन्यवाद दूसरी जेहेतु नूतन नियम पाउलों जीवन द्वारा सह कार्य द्वारा मुझे विशेष प्रभावित से वाक्य अनुसार मुझे कार्य करने सब यथेष्ट यत्न करुच्ची मैंने मो परी हो से जो कहले आउ से हेतु भी मत से प्रकार किसी अनुभूति देखते पाउल निजे टिके इनडायरेक्ट वे जेहतु से कहते से केमी तृतीय स्वर्ग को गले पारदीश को से भाव से तृतीय स्वर्गर कते अनुभूति मत से समय जो आत्म विभोर हो जाऊँगी प्रभु जीशु मत स्पष्ट कहते तुमको पृथ्वी को फेरी जा सांगे सांगे मो प्रतिवाद करी ना प्रभु मुझे जापर मुझ तुमपाई किसी कार्य कर तेणुक मुझे जीविनी मुझे मध्य कह समस्ते से कहे थे जदि कहीं से स्वर्ग को जीव से क्या से मन पकड़े जगत में पिता माता दादा भग्नी भाग्या सन्तान समूह क्या किसी विषय से मन पकड़े से स्थान सेमती किंतु मत पुनर्बार प्रभु दृढ़तार सहित कहते तुमको पृथ्वी को फेरी आउ किसी काम तुम अच्छे ये सीधा देखी केते दिन है ये कार्य हेले प्रभु चाहते आहरी कम अच्छी कार्य करवा प्रकृति चिंता कले सतरे कही सीना देली स्वर्ग रही कही जीविनी कही किंतु जदि अनेक कार्य मुझे कर पाउलों पर पितरों पर आद्य मंडली पर तो प्रेरित मान स्टीफन जड़े विश्वासी से प्रेरित ना सुसमाचार प्रचारक ना पालक ना शिक्षक ना भाव जड़े विश्वास साधारण खाद्य बंटन करवा जड़े असाधारण कार्य प्रभु द्वारा आउ से प्रभु से सब सब चिंता यही परिमाण कमी कौ साहस मुझे स्वर्ग जाए पहुँची लोग कहे तुमको आउ अनेक कार्य कर बाकी था कहीं से सब संपूर्ण भल नहीं पाउल कहले आउ जे निरूपित पथर शेष पर्यंत मुझे विश्वास रखा सेमती आम देखा कार्यर आरंभ समाप्ति भल आउ से समाप्ति करने अच्छे
ଯାଇ ଆଉ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାସ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯେଉଁ କୁଶଳ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମାପ୍ତି ଭଲ ଉପଦେଶ 7:8 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ 40 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକା ଥିଲେ ଏବେ କେତେ ଆମେ ହେଇଛୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ଅଛି। 40 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆସିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ କରୁଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଲୋକ ଉଠୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ସେଟା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଖାଲି ମୁଁ ବୁଲିଗଲେ ହୁଏନି, ଖାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି, କେତେ ବିଷୟ ସେଥିପାଇଁ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର ରହିଲା। ଯାହା ହଉ ସେ ପାଉଲଙ୍କର ସଦୃଶ କିଛି ପରିମାଣରେ ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବେ କେବଳ ମାନେ ପ୍ରଚାରକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଉ କେହି ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଜାସନ ମଧ୍ୟ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ସଲୋମନ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲାରୁ ଆମର ପାଷ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଥର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଭାବୁଛି, ଭାବିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ଏ କାମ ସବୁ? କିଏ ଆଗକୁ ଚଳେଇବ? କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେମିତି ମାନିବା ଭଳି ଲୋକ ତ ଆମେ ଦେଖୁନୁ। କ'ଣ ହେବ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଅବସ୍ଥା? ଆମେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ କଥା କ'ଣ ହେବ? ବେଳେବେଳେ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କହିବେ ନାହିଁ, ସେପରି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମଶାଙ୍କୁ ସେ ନେଇଗଲେ ସେ ଝିଅ ଶୋଇବେ। ସେ କଥା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବି ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ତାପରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇଦେବୁ ନାହିଁ, ସେସବୁ ହେବନି। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ ଛୋଟରୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ଯେମିତି ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ କିଛି ହେବନି, ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ନିତାନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଛୁ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାସନ ଯେପରି ଆଉ ସେ କହୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ସତ କଥା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି କେତେକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ। ସେଇ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେ ପ୍ରେରିତ 1:8 ଅନୁସାରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଛୁ। ନିଜେ ବସି ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେଟା ଭଲ କଥା, ଖରାପ କଥା ତ ନାହିଁ। ପରଭାଷାରେ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ। ଯିଏ ବେଶୀ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ ତାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳ। ଯିଏ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପରଭାଷା ସଫିସିଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ସେ ଆଉ ଜାଣୁଆ ହେଇପାରିବ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍ତେଜନା ଆସେ। ଏ କଥା କହିଲେ ଆହ୍ୱାନ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତି। କିଏ ଚାହୁଁଛ ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଅନେକ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିବ। ହାତ ଉଠାଅ, ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସ, ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଲେଖାଉଛି ଯେଉଁ ବିହନଟା ଆଉ ସେ ପତ୍ର ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ସେଠି ମାଟି ନଥିବାରୁ ଆଉ ସେ ଚେର ମାଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେହେତୁ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲା ଜଳି ପଡ଼ିକି ସେ ଏବଂ ସେ କିଛି ଫଳ ସେମିତି ଭିତରେ ସେ ମାଟି ନାହିଁ, ଚେର ମାଡ଼ି ପାରିଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯଦି ଭଲରେ ନଥିବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଶେଷ କରିବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଉପଦେଶ 7:8 କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଭିତରେ ସମାପ୍ତି। ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ମୁଁ ଆଉ ପାଉଛି ଗଲେ ପ୍ରଭୁରେ କୃତଜ୍ଞ ହେଉଛି ଯେ 40 ବର୍ଷକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଅନେକ କାହା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପଣ ଯଦି ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଛୋଟ ବିଷୟ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସତ କଥା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
आत्मा मते कहउछंती कियोबा आउ मोर भीतर आंतरिक पुरुष मते कहउछि देखो एतरे सब खुशी आउ जेते दिन जगत तमें रहुछ दीर्घायु पाइबा समस्त इच्छा मु तो प्रार्थना करना मने मते दीर्घायु पाइबा अन्य माने मंडली सब प्रभु आउ तुम दास दास बोली कहती भाईना बोली कहती भितर टे टणा उठाई कौन भाईना भाईना कह समस्त प्रभु दास बोली कह एमाने भितर से हाँ हाँ आम कहूँ बाहरी जाऊँगी से जाओ हसी दिए से शुणी दीर्घायु दियो प्रभु दीर्घायु दियो हाँ कह किसी टलमण कहीं हबार नहीं जो मो से पाखे पहुँची जाए समस्ते एकदम फ्री मुक्त हमें कौन सी बाहर शत्रु कौन सी लोक कौन सी प्रकार से आक्रमण कर किसी क्षति कर संभव से जानती आक्रमण एत विष पाइला किए मान को बुझे यार जदि कौन से प्रकार किसी विष थी से कहे आस पास्टर सहित कथबार्ता कर सामना को आसन आमको तुम कह किए आपको सामना कर इत्यादि से बहुत सम्मान सहित मत सब कथा कही चिंता ये कार्यटा शेष पर्यटन जिते दिन मुझे बची रही मत यदि प्रभु आउ 20-30 वर्ष 50 वर्ष बचे से जानती अब्राहम तो 175 वर्ष तेज जीव से 110 आउ मशा 120 प्रवृत्ति जदि सेपरी कले से पर्यंत ए मंडल गुड़ाक रहा कहो मोर उद्योग रहा कहो मोर विश्वस्ता रहा कहो ताहले से जीवन ताहले प्रभु के बेस को तुम विश्वस्ता आड़े धर रखिपारे ना गला धार्मिक जो दिन पाप हुए से दिन से मरब तार कौन से धर्म कर्म स्मरण कर तेरे ये सब साक्षी हवा पछरे लेखा जमी आउ से जासन भाई से प्रीत पाठ गुड़िक पवित्र आत्मा तुम अवतीर्ण होते प्रथम कथा एटा चिंता कथा अनेक चाहते साक्षी हाँपाई सुसमाचार प्रचार कर कार्य पवित्र आत्मा अवतीर्ण होती कि पवित्र आत्मा पाइछ कि नहले अनुमति ही ना प्रभु साक्षी एमती लोकर प्रभुकर लोक भाव ना ये मु न कले हम ना अनेक भावती मु कार्य न कले हम ना मुझे सहित चिंताधारा योग्य ये प्रस्तुत न करे से प्रथम पवित्र आत्मा गुण आत्मा परिचालित आत्मा बलवान आंतरिक पुरुष तुम स्ट्रंग हो जाओ तेणु तुम्हें कर तेणु कार्य कर से प्रेरित मान कार्य हम गतकाली जड़े विशिष्ट लोकों सहित देखा क्रिश्चियन प्रभुर कार्य बहुत खुशी युवा मान भर बहुत काम दरकार युवा मान भर बहुत खाली युवा मैंने आबादी आउ गाँ पाखे युवा मैंने तुम से सब कार्य से जो जहाँ तुम कर पवित्र आत्मा ये सब किसी कर निजे पवित्र आत्मा पाई ना जना नहीं तो परभाषा पदे कहवाटा भल शुणुना ये सब खाली सेमती भाव करती पवित्र आत्मा मन मन भावती आम सब जहाँ कहूँ सब पवित्र आत्मा द्वारा चिन्ह स्वरूप पदे परभाषा ना किंतु पवित्र आत्मा काम कर प्रभु आमको व्यवहार कर गोटे आश्चर्य कर्म प्रभु व्यवहार कर लोक चिंताधारा बालक प्रचार तो से कुकर कथा अच्छे साधारण विश्वासी जनकर चिन्ह भूत छड़ नूतन नूतन भाषा कथा कह पीड़ित उपर हस्त थे सुस्थ यू गुड़ाक तो मिनिमम हवा दरकार तेणु ये पवित्र आत्मा प्रभुत्व साक्षी प्रभुर कार्य करवा युवा युवा को ठीक अच्छे तुम्हें भार नहीं युवा को भल अच्छे कि जो 2:28 पद कौन लिखा पुणी अनुसार समुदाय प्राणी आम आत्मा समस्त प्रभु कहते समस्त देवा युवा लोग तहिरे तुम संतान संतति भाववाणी कह संतान संतति मान काम टी कम बयस थी तुम वृद्ध लोक मैंने स्वप्न देखिए आउ युवा मैंने दर्शन संतान संतति भाववाणी कहे तुम पुत्र वो कन्या भविष्य वाक्य प्रचार कर वृद्ध लोक मैंने स्वप्न देखिए युवा लोक मैंने दर्शन करें 3टा स्तर जो कहला तुम पुत्र कन्या प्रथमे वृद्ध युवा 3 को
ଯୁବାକୁ ତିନିରେ ରଖା ଏ ଲୋକ ଉତ୍ତେଜିତ ଖାଲି ଯୁବା 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 ପ୍ରଥମେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କଥା ମାନେ ଯୁବା ଠାରୁ ଟିକେ ସେମାନେ କମ୍ ରହିବେ ଆଉ ଯୁବା ଯୁବା ହେଲେ ସେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବୟସ୍କ ଆଉ ଟିକେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍କୁ ଆସିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତାପରେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୁବାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କର ଯାହା ଭିତରେ କାମ କର ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କ'ଣ ବାକ୍ୟ କହିଲା ସେମାନେ ଟିକେ ଶିଖେଇଦେବା ଏମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁ ମୋରାଲିଟି ନୈତିକତାର ଶିକ୍ଷା ମୋରାଲିଟି ନାହିଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଦରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦରକାର ନୈତିକତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ନହେଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସେ ଯୁବାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ ବୟସ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦରକାର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଆମକୁ ରହିଯିବା କହୁ ଯେପରି ପ୍ରକୃତରେ ଏ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଥିଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବାକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ମିତ ସମର୍ଥ ଟିକେ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେବ ନା ଏହି ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିତରଣର ପୁସ୍ତକ ବିଳମ୍ବରେ କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ଯିବ ଯିଏ ନରକ ଯିବ ଯିବ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେସବୁରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ଚକ୍ଷୁର ପଲ୍ଲବରେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଧରେ ସବୁ ବଦଳିଯିବ ଆଉ ତେଣୁ ଯେତିକି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଥମେ ଭଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆଉ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପରଭାଷା କହିଲେ ସେଟା ସବୁକିଛି ନାହିଁ ସେ ପରଭାଷା ବି ତ ବେଶୀ ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛୁ ତେଣୁକରି କିଛି ତାର ଉପକାର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ପରଭାଷା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ନା ସେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର ସେଇଠି ସବୁ ଅସଲ ବିଷୟ ହେଲା ସେଇଠି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠା ପାଇବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ସେ ପିତର ପାଉଲ ଏମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏମିତି ଭାବେ କଥା କୋଉ ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ଯଦ୍ୱାରା ଆଉ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର Hallelujah, praise the Lord, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. प्रभु तुम नामକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜିର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଇଦାରବାଣୀ କାରାବାଶା କାଲାରବାଣୀ ଖାରବତ୍ରବାଣ ଖାରବତ୍ତାଲରବାଣ ହାଲେଲୁୟା 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 ତୁମଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟା କର ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଛି ତାହା ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା ଉଣା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ଦେଇଥିବା ହେତୁରୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ କହିବ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଲ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନା ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ପ୍ରତିବାସୀ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ହେବ ପୁରା ବାସ୍ୟା କାଳ ରବାଣୀ ଖାରବତ୍ରବାଣ କାରବନ୍ତା ନଚେତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ କହିବେ କାହିଁକି ଏତେ ମାଗୁଥିଲ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଳନା ଅଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଚାଳିତ ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ତୁମେ ମାଗୁଥିଲ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା ମାଗିବାକୁ ହେବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହେବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବର୍ଷା କାଲାରବାଣୀ ଖାରବ ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନ ଦିନ ପରିକୃତ ହେବାକୁ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ଯାସନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା କର ସେ ଗତ ଥର ଆସି ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଆଉ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସେ କେବେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଯାହା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସବରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ମାତ୍ର ଏଇଟା ଆମେ ପାରୁନା ହେଲେ କାହିଁକି ପାରିବୁ ନାହିଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ସେ ଯାଚକର ହୃଦୟ ତୁମେ ଖୋଲି ଦେଇଛ ସେ ଯେପରି ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ରହିବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ତାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଦେଇଛ ଯେପରି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଅଧିକ ଅଧିକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାକୁ ସେପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କର
ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ତୁମଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଦୟା କର, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ତଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ, କେହି ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆଉ ମୁଁ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି କ'ଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ଆଉ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ରୋଜଗାରର କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ କରି କିଛି ଚାକିରି କି ବ୍ୟବସାୟ କି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ବାରମ୍ବାର କରି ମୋର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ସେପରି କିଛି ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ ଯେପରି ସେ କରିପାରେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତୁମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ତାଠାରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି ତାହା ଯେପରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମର ସମୟରେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ତୁମେ କରିବ। ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ପରି ତାର ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କାଣବାକୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯିବ, ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ତାର ସର୍ବନାତ୍ମା ସବୁ ତୁମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଶୟତାନର ସବୁ ଚାତୁରୀରୁ ତୁମେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆଉ ତୁମେ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମର ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ତା ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତୁମର ମନର ମତ ଲୋକ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତା ଜୀବନରେ ତୁମେ ତାକୁ ସଫଳ କର। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମରି ହସ୍ତମାନଙ୍କର ସର୍ବନାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆଗମନ